अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अत्तवाफ बिद्दौर الثاني بالملابس العادية هل هو عبادة أم لا؟ وهل يجوز أو هل يجوز السفر بين الصفا والمروة أم لا؟ لا. أما الطواف لا يجوز بهذه الصورة الذي يكون بلبس الإحرام، كذلك لا يستحب ولا يشرع السعي بين الصفا والمروة بدون النسك، عمرة أو الحج. بعد الانتهاء من الطواف هل يجوز صلاة ركعتين؟ نعم، في كل طواف تطوف أنت نفلا يجب عليك أن تصلي ركعتين لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعضهم قالوا إذا كان الطواف واجبا فالصلاة واجبة، وإذا كان الطواف نفلا فالطواف الصلاة ركعتين نفل. لكن الذي يظهر إذا تفت فأمر الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنت مخاطب بها لا تتركه. فإن تركت ونسيت فاذهب حتى في الفندق صلي هناك، وإذا رجعت إلى بلادك فصلي هناك إذا كنت نسيت الركعتين. तो कहते हैं कि नफली तवाफ के बाद क्या तो 7 चक्कर सही भी करना जायज है? बिल्कुल नहीं जायज है। एक बिदात हो जाएगा, कोई कहे कोई बात नहीं, हम करेंगे, हमें अजर मिलेगा। नहीं, जिस चीज में शरीयत ने जिसको मशरूह नहीं कहा और अजर का बयान नहीं किया तो उसमें अपनी तरफ से कोई चीज गढ़ना यही बिदात हो जाती है, गुमराही की बात हो जाती है। अल्लाह ताला। और 2 रकात नमाज जरूर पढ़ें जब भी आप नफली तवाफ करें। ऊपर इजाजत है, ऊपर आप करें इंशाल्लाह।